আল্লাহু আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মারহাবা বলবেন না? মারহাবা কি একটু আসতে হবে? মারহাবা একটু আসতে হবে। সরকার কি আমত, কি বলতে হবে? আমি বলবো সরকার কি আমত, আপনারা পড়বেন মারহাবা, চিল্লায় পড়তে হবে সরকার কি আমত। হয় নাই, হয় নাই। সরকারের আমাদের কি আমরা এত আস্তে করে কি মারহাবা বলবো? আর একটু মহাব্বতের সাথে গলা ফাটায় আছে, গলা ফাটায় ফেলেন, কোনো সমস্যা নাই। রাসূলের মহাব্বতে আমরা সবাই জীবন দিতে প্রস্তুত আছি কিনা? কারা কারা প্রস্তুত আছে হাত দেখাই। সরকার কি আমত, একটু চিল্লায়া সরকার কি আমত, দিলদার কি আমত, একটু জোরে आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पूरे नूर की आमद। सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदाई के अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, चलबे दाता की आमद, हुजूर की आमद, पूरे नूर की आमद। सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो। नूर वाला आया है, जश्न मनाओ मिलके। नूर वाला आया है, जश्न मनाओ मिलके। इन्हें खुदा ने किया है अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं की कब्जे में रब के खजाने आए हैं। इन्हें खुदा ने दिया है अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं की कब्जे में रब के खजाने आए हैं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पूरे नूर की आमद। सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो। झंडे लगाओ, सब गलियां सजाओ, सरकार के नारे लगाओ। ये जश्न नबी रौनक है लगी, दिल जान से सारे गाओ। झंडे लगाओ, सब गलियां सजाओ, सरकार के नारे लगाओ। ये जश्न नबी रौनक है लगी, दिल जान से सारे गाओ। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पूरे नूर की आमद। सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो। চলবে আপনাদের জন্য জোরে সোরে মারহাবা। আপনাদের জন্য মারহাবা বলবেন না? একটু জোরে সোরে আপনাদের জন্য মারহাবা। কত সুন্দর করে গাইছেন, জোরে সোরে মারহাবা। আরো শুনবেন? আরেকটা গাইছি, সবার প্রিয় নসিব, ও মেরা নবী, ও মেরা নবী। সবাই একটা মোবাইলটা বের করেন, ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করেন। পকেট থেকে সবাই মোবাইলটা বের করে ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করেন, ঠিক আছে? ও মেরা নবী, একটু বাজে না, সবাই একসঙ্গে। ও মেরা নবী, মেরা নবী। আচ্ছা, কারা কারা এই নসিবটা পারি হাঁটা দেখি তো। শুধু বলতে হবে ও মেরা নবী, একটু মহব্বতের সাথে রাসূলের জন্য একটু আসি, পাগল হয়ে যাই। পারবো না সবাই? সবাই একসঙ্গে। ও মেরা নবী, মাশাআল্লাহ। ও মেরা নবী, আরো চিল্লা। ও মেরা নবী, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी।
माशाल्लाह একটু হচ্ছে একটু জোরে পিছনে একটু জোরে वो मेरा नबी वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिर तो सबरी जिसके वसीले से बनी है वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिर तो सबरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी मरहबा बोलবেন না আপনারা আমার সাথে পড়বেন वो हाशमी কি বলতে হবে वो हाशमी চলেন একসাথে ট্রাই করি वो हाशमी একটু চিল্লা वो हाशमी করে চিৎকার দিতে হবে अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है वो हाशमी সবাই সঙ্গে চিৎকার করে वो हाशमी वो हाशमी मक्की मदनी गुल अरबी है वो मेरा नबी এই পাশে बैठे जोड़े वो मेरा नबी हाँ हाँ मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजागे सुबह हजरत की लचक है वो शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजागे सुबह हजरत की लचक है आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है वो मेरा नबी आपको बोला फटाया वो मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी এটা যদি হয় রাসূলের মুহাব্বতের নমুনা ভাই তাহলে কিন্তু দর্শক গায়ে লাভ নেই তাহলে নাশিদ গায়ে কোনো লাভ নেই সবাই একটু জোরে সোরে দুরূদ পড়ি দুরূদ পড়ে শক্তিটা চলে আসবে ইনশাআল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলের প্রতি দুরূদ পড়তে কার্পণ্যতা আছে একটু চিল্লা দুরূদ পড়ি না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जैसे वरफअना लक ذكرك अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जैसे वरफअना लक ذكرك जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है वो मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है 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 मरहबा की भाषा क्या बोलবেন আর কি শুনবেন কওয়ালি শুনবেন কওয়ালি তু পূজা উনি পূজা কারা কারা শুনছেন तुम्हार खावली तुम्हार किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे ताजदारे हरम सबाई ताजदारे हरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम ताजदारे हरम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हामी बेकसा क्या कहेगा जहां
जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हाँ आपके दर पे फरियाद लाएंगे हम ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे मर जाएंगे সবাই বলতে পারবেন একসাথে আর একটু চিৎকার করে সবাই পারবেন ইনশাআল্লাহ আমার সাথে বলতে হবে आपका नाम ले लेके শুধু मर जाएंगे চিৎকার করে आपका नाम ले लेके मर जाएंगे क्या तुमसे कहूँ ए रब की कुंवर तुम जानत हो मन की बतियां तारे फुरकत तो आए उम्मीद न कब काटे ना कटती बरतियां तुरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी अब खबरी रात दिन दुस्तीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया ओ हबीबे हज़ी पर भी आका नजर वरना और आकी हस्ती बिखर जाएंगे ताजदारे हरम मैं कशो आओ आओ मदीने चले সবাই মদিনা যেতে রাজি আছি কিনা সবার হাতটা দেখতে চাই সবাই একসঙ্গে आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में निगाह शौक की है इंतहा मदीने में हमें हयात ना खौफे कज़ा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में बराहे राज़ राहे खुदा मदीने में लोके আমায় আর চিৎকার করে লোকে আমায় আর চিল্লা লোকে আমায় পাগল বলে আমার দুঃখ লাগে না আমাকে পাগল করেছে আরো বেরোই মদিনা আমাকে পাগল করেছে এই না ঠিক আপনারাই গান আমি একটু একটু করে তাল মিলাই হ্যাঁ লোকে আমায় পাগল বলে লোকে আমায় আর চিৎকার করে লোকে আমায় আমার দুঃখ লাগে না আমাকে পাগল করেছে আরো বেরোই মদিনা আমাকে পাগল করেছে ওই মদিনায় আছেন আমার জান মুহাম্মদ রাসূল সেই মদিনার প্রেমিক হয়ে আমি যদি করি ভুলে ভরা জীবন আমার সবাই শুনিয়ে ভুলে ভরা চিল্লা ভুলে ভরা ভুলে ভরা জীবন আমার কিছুই তো যায় আসে না আমাকে পাগল করেছে আরো বেরোই মদিনা আমাকে পাগল করেছে যদি রাত লিখতে লিখতে তুমি দেখা দিও রাসূল আমার স্বপনে এসে যারা পারি সবাই চলে একসঙ্গে গাইবো যদি রাত লিখতে লিখতে তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রাসূল শিওরে এসে আমি
যদি মনের মতো গাথা মনের মতো না হয়, মনের মতো সাজিয়ে দিও। মাশাআল্লাহ, গান আমার হেসে যদি রাত লিখতে লিখতে চোখে ঘুম চলে আসে, তুমি দেখা দিও রাসূল আমার স্বপনে এসে। মারহাবা, আসতে হয়ে গেছে। ভর দো ঝোলি, গান শুনেছেন? भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। বাংলা শুনবেন নাকি উর্দু? পাসওয়ার্ড বেশি তাড়াতাড়ি খেলে গাইতেছে ঠিক আছে, কিন্তু আস্তে ধীরে গাই, আস্তে ধীরে গাই। খের কোথা করে দেয় ওরা আজান করে লাগে মানে পাসওয়ার্ড গাইতেছে। হ্যাঁ আজান গাইয়া বলতে আমরা সবাই নামাজের প্রস্তুতি নিই ইনশাআল্লাহ। নামাজের পর লাগাতার প্রোগ্রাম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সকলে নামাজ পড়ে নেই, নামাজের পরে আবার আমাদের